ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا تحيا به حقائق الإيمان في القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله غافر الذنوب لمن يتوب، وأشهد أن محمد رسول الله صاحب مقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ngiring saja arang sarang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Telo kalih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, amma ba'd. Al-muhtaramin ulama'ana al-ajilla, para ahli ilmu, wurrath Rasulillah, pewaris Rasulullah, Semulja Kiai Haji Fawruk hafizahullah wa ra'ahu wa matta'ana Allah bituli hayatihi. Muka kaula ajunan oleh barokana. Dukan sateja para kiai, para alim sehadir majlis Kak Dinto, sangat kaula hormate, kaula amul jaaki, tor kaula atuaaki. Muka para guru satejana dalam keadaan sehat walafiat, parengi barokah umur wa matta'ana Allah bituli hayatihim. Tokoh masyarakat, para sesepuh seadukung majlis pengajian malam Kak Dinto, lahum jazilus thawab wa syukur. Matur kasoon atas satejana sahibul bait, tuan rumah malam Kak Dinto, sengonceng kaula ajunan sekeluargaan
Moga teti keluarga seselamat dunia akhirat. Ajunan para pele datang ke para taretan sekasokan hadir lengki ben saper ngantos pengajian sampai lastare muslimin dan muslimat itu akhi sareng Habib tore angkat tanganah aminah kitu agak dinto asabakumullah amin hafizakumullah ayyadakumullah nasarakumullah waffaqakumullah rahimani wa rahimakumullah. Moga ajunan sateja tetia orang seselamat dunia akhirat. Moga papolo ngapole swargana Allah. Sarang reng sepona benak potona satejana. Min ghairi sabiqati azab wala itab wala fitnah wala hisab. Tanpa ekeluwe azab, tanpa ekeluwe seksa masuk swarga tanpa hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Para Rabu sesami mulia, acara kita malam gak dinto haul benselamatan keluarga dari seekaniat sahibul bait. Dalam mengekhole bengesepo para leluhur rem-ngerem kenceren dari kalimatut thayyibat cak bacaan sesae khususnya solawat dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bacaan Al-Quran bencukan sedekah teeren seetu dari berkat ben lainah kenceren dari amal soleh kak dinto sareng kaula ajunan ekerem hadiyatan wasilah barakatan syamilah rahmatan nazilah dak para almarhumin dan almarhumat khususnya dari keluarga sahibul bait ben sateja dari bengesepona orang sehadir majelis kak dinto ahli kopur sebeda kampung kak dinto muslimin dan muslimat meloh barokana amal soleh kak dinto sehingga malam samangken arasa bunga arasa cemper ben selamat dari azab kuburah ben insyaallah tetia raudhah min riyadil jannah astana kuburna tetik kebun dari kebun swarga amin ya rabbal alamin. Marrar Rasul sallallahu alaihi wasallam alal qabrain. Tetong bekto Kanjeng Nabi kak dinto lebet iadekna dua kuburan. Pas Kanjeng Nabi mator innahuma yu'adzaban. Dua kuburan kak dinto samangken tepang iadzab seksa sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi bisa macah, bisa nengaleh, bisa oning bareng gaib, bisa nengaleh esena kubur aise curengan neraka napa aise kebuna swarga. Jadi pas lebat kedua kuburan gak dinto Kanjeng Nabi mator Arya tepaan eseksa curengan neraka wal iyadzubillah. Neka Rasulul alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha minar rasul.
cek main bek-tebekan ribet ya ada kuburan mau sona pak ngocak hari tebang seksa hari kecurang neraka tak oleh ada tahu sobung saya tembus paham ini abas kuburan keker longsor suudon seksa kang mbak longsor padahal keling banjir ocet didingaren nerempah tak oleh cap ngecap orang ke gula benajunan tak oni rahasia na Allah barang gaib ketika dinto mengajeng Nabi cek lah karek parenge wahyu sareng Allah oning sekemah seksa sekemah masuk swarga sekemah ka neraka parenge wahyu sareng Allah subhanahu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tabit para rabu sampun ngajeng Nabi ya pareng kabar cek dua kuburan gadin to tepange seksa da'a bil awraq waraqah kajeng Nabi nyoon undaunan awraqus syajar nyoon undaunan seki teker fakassarahuma pas epotek ngajeng Nabi etokel jadi dua pas yang cep aki sabe ya tasa kuburan dua kak dinto lastare nyabe undaunan ya tasa kuburan pas kanjeng Nabi mator innahuma yukhaffafan temangken orang sebeda alam kubur gak dinto pademang dari seksa kubur selama undaunan gak dinto kita keren selama undaunan gak ditoki seger malam yajifa kita keren nekat esena kubur oleh kademangan dari azab kubur subhanallah sallallahu Muhammad ulama pas abahas anapa mak pas undaunan saya sabe sarang kajeng Nabi gak dinto mak pas mademang kaseksana kubur sampun esare ternyata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum segala sesuatu sebeda alam dunya gak dinto tak buambu atas bih ka Guste maca tas ken gula ajunan tak paham dek tasbina daun tasbina beto tasbina kain tasbina kapi gak dinto esena alam teh gak dinto tak buambu atas bih subhanallah subhanallah ka Guste Allah subhanahu dehika cek pun ulama barokana tasbina daun saya sahabat sareng kanjeng Nabi nek atas bidaun gak dinto pas keker kasena kubur pah mademang kaseksa kubur alhamdulillah paham tasbina de mangkana Ahlus Sunnah wal Jamaah para ulama nyaranaki mun kuburan ngebe kempeng cek ngebe daun nah ibarat ada kempeng padang pasir daun tak ada baun ngebe kempeng seroon selama kempeng naik kaki seger maka kak itu atas bih pas oleh kademangan dari seksana kok biar mengko kuburan ngebe kempeng apa ngebe arek kadang ngebe arek nyari pakana sape kuburan Pak Gundul kuburna ngebe kempeng atas bi kempeng gak dinto mon tasbina kempeng bayi depak
napa boleh tasbih saya baca sareng kaula ajunan mulai kela untuk ahli kubur dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dito insyaallah keresa manfaatnya eka seneng eka bunga ben ahli kubur karena kak dinto bacaan pas tedepak ka ahli kubur ben etos antos eka bunga mau ke terima sareng Allah. Kabeh tasbih esena alam termasuk hewan termasuk binatang ternak sape embek kabeh nek kerpuy atasbih cekon Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif betul nerangaki bab kurban riber enggak digarinto kadang saya sembeli dari sape lebih afdol daripada saya nyembeli. Rubba bahimatin khairun min rakibiha. Kadang binatang saya sembeli lebih afdol daripada saya numpak. Kadang embek saya rabet lebih afdol daripada saya ngerabet pada rabet. Arapa saya ngerabet tak pernah tasbih, tak pernah adzikir, ngarek teu tak bejeng, tak Jumat, tak salat. Embek tak buat zikir tasbih. Edung melolo deh saya ngerabet deh. Kadang saya nompak tidak lebih baik daripada saya tompak dari embek ketika dinto. Makanya kotukus mah bagus. Imam Ghazali apa yang pelajaran ke kaul ajunan dek satu aja makhluk tak oleh apa rasa lebih bagus teka akak dinto sape teka akak dinto embek teka akak dinto pate tak oleh kula ajunan apa rasa lebih bagus karena kak dinto pada tak pangki ki beda alam dunya pada tak temu saya selamat pasera mun ngabas ke kitab Minhajul Abidin kitab Imam Al-Ghazali kak dinto tebuna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya laitani khudara seandainya kula jadi daun bayi takut jadi manusia karena hisap tong bitongan Allah sangat ketat pengadilan Allah. Banyak ulama mereka terus dia betoh terus dia binatang ternak terus dia undaunan karena takut dengan hisap tong bitongan Allah mula mate yaumul jaza tong bitongan mereka sangat ketat anu ante di betoh anu ante di daun tak buah-buah tasbih selamat dari azab Allah subhanahu. Beda saya nggak nih kedua mereka. Beda saya terus dia saper kan tuh. Apa? Maksudnya kula mendatang terbuka dinto, mereka kula benempian beradab, andi adab ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma antara kau orang cek binatang tak oleh kau lah ajunan apa masa lebih bagus, napa boleh sesama manusia, sesama orang, saya sujud, saya tauhid ke Allah Subhanahu. Faham tom? Faham? Tasbina daun depak matemang ke ahli kopi. Tasbih kafir atas. Sebagian orang ahli makrifat saya kenal ke Allah katanya ding ke tasbina. Awaris Kanjeng Nabi mukjizat Kanjeng Nabi nekuk beto seting Sayyidina Abu Bakar ekeding bacaan beto nah subhanallah 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 bahkan ekeding sholawat ke Kanjeng Nabi inni la asma'u salam al hajar qabla an ub'ath sebelum kula jadi nabi Mekah tobat saya mengucapkan salam ke kaulan kayak keding baru assalamualaikum Rasulullah assalamualaikum Rasulullah keding eper karena ngajeng Nabi tobat to maca salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian reng wali ngeding kalam pindah kadang saya yang kuit subhanallah 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 keding tasbih orang mula atena bersih tembus deh kan bisa ngeding tapi mau atena petang tak ngeding makilah adon tak ngeding jelas aku speaker lemak speaker ayo ala sholat kopok tina petang nih ma antara kata sebina daun speaker lemak tak geding hati badan apa sabung tapi orang yang mau tina bersih semak ke Allah istighraq fi dzikir nyelem ke zikir ngeding ke tasbina sorban naik geding subhanallah compong
dinding-dinding rumah kedi subhanallah karena wa in min syai'in kui nakiro dalam ilmu nahwu nakiro nega ismun syai' tak tertentu umum tapi segala sesuatu wa in min syai'in segala sesuatu sehingga cepon ulama karena nega ngakui nakiro syai'in makanya kembang kering letak biru boleh kembang letak seger boleh kering ki pancet atas karena ngakui nakiro syai'in segala sesuatu. Bada saya ngeding tasbina ada kopok kapi nih kudu benembian raja kelutusan muka isa borai amin ya rabbal tasbih bon tasbih neka jadi ngakeun tasbih neka amalan luar biasa tebuna Allah dan Al-Qur'an laula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun mon tak karena Yunus kadinto atas bi tabuna cuko maka Yunus tak kira bisa keluar dari tabuna cuko sampai yaumi yub'atsun sampai hari kebangkitan sampai hari kiamat tetap bedai tabuna cuko ontong Yunus dari atas bi laula annahu kana minal musabbihin kalau bukan karena Yunus menjadi orang yang bertasbih di atas ke Allah maka Nabi Yunus tetap beda tabuk na cuko dalam tasek sepeteng dalam petengah malam dalam tabuk cuko sepeteng salah sudulumat telok kapetengan Nabi Yunus tega tabuk na cuko petengah malam petengah tasek petengah tabuk cuko ontong Nabi Yunus maca tasbih pas keluar sareng Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin barakana maca kalimat kadinto pas keluar sareng Allah saut man hadza cemon malaikat ridu yang elangi kadinto suarana pasere kadinto menggoncangkan ars la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin suarana pasere kadinto innahu abdi Yunus kadinto suarana tangga bula tang hamba spesial Nabi Yunus bihaqqi hadhil kalimah alaban kamul jeuna kalimat kadinto pak keluar Nabi Yunus pas keluar fanajjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin pas keluar Nabi Yunus dari kesompekan dari kepetengan wa kadzalika ini ngaki dekat tafsirah dan begitu juga nunjil mukminin kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman artinya cepon ahli tafsir orang iman walaupun benih Nabi Yunus impian kapi sampai hari kiamat mon ngamalaki pada ben amalan Nabi Yunus beda tasbih beda tahlil beda ngakoe dosa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin maka bekal keluar dari kapetengan parengi keluar dari kesesaan mun ngamalaki amalan Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu karena wa kadzalika nunjil mu'minin mereka maknana reng mukmin reng Islam secara abai sampai kiamat mun ngamalaki tasbih pada ben tasbih nama Nabi Yunus bekal oleh napa sih oleh Nabi Yunus selamat dari kapetengan emak pada saya masuk ke tabung cukup saya masuk ke tabung nih kan kok pencet buat gurami petengan lain benih petengan apa otang peteng tak peteng otang nih kan tokaran laki bini peteng tak peteng anak nambeng beler tak ning belai peteng tak peteng cekeh seret peteng tak peteng abojeng peteng tak peteng banyak benih cuma telok ke petengan sehingga kadang peteng di nada berem marek tuli keluar dari kepetengan gak gitu baca cincina Allah ampun iyo cataki tebuaki dalam Al-Quran baca tengah malam 40 kali baca sebelum sepuh 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ajaban doa akhi Yunus sungguh menakjubkan doa saudaraku Yunus awaluhu tahlil awalnya adalah tahlil la ilaha illa anta wa wasatuhu tasbih ngatengana tasbih subhanaka wa akhiruhu iqrar bidzan
terakhir esen ngaku itu sah inni kuntu minadz zalimin. Mada bihi makrub wala madyun, tidak membacanya orang yang susah atau orang yang punya utang illa farrajahullah, kecuali pasti bekal jember sareng Allah Subhanahu. Bener sih susah tak ngaku kodus ketemu susah. Sore baca telur kali orang sareng ban Habib betapa leman kebele oleh nama ngajian lagi. Kalau kadang susah tak curhat ke Allah, tak maca tasbih, curhat ke status WA. Nih bini nih kebiasaan kelakuan ini. Terus terang mau kayak laki golongan gula tak nganeket. Nih bini nih kan mulai galau, sompak, gue status galau, galau guys, beda gas lah, mata gas segala. Kira mudah. Kacere tatokaran ben laki nah benci akunya. Aja nampian aku tasbih maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pama ada rebek ben Allah, cak rebek ben status. Dir laki ini rebek status. Untung laki ini tadi HP aman. Tetang kok cerita, ora perlu lah mak ngamuk, ora perlu lah. Kita mujak ngamuk atau karan, cek gara-gara status. Badan nama sabung. Sore baca telur kali orang sarang ban Habib. Pas amal laki. Mensepuh sebelum sepuh jaga, sebelum sepuh. Jaga sepuh apa jaga siang apa darah meriah? Menjaga, mana barangnya jaga, amal laki ni kabak polo kali. Lagi pagi. Terus beb andi anak meler beb tak ning belai beb baca ini terakat ke benih bini beb tak ning belai beb ngelama beb baca ini cek nyara kireng penter bur sempur tak tabur bujo deh tapi ya mesak tabur ketanian dek remah tabur solawat tabur tasbih insyaallah baras kabeh. Ore arep sareng telo kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 11 kali kapi kotu maca sampai cilena berek maca kadito berarti berek saya pemaria masalahna mun biar demang maca kadito berarti tante Allah kasukan demang masalah nampian kapi. Sore diburu oleh telok baca 11 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Muka isaborah. Al-Fatihah. Para Rabu sesami mulja,
abali ke kuburan sedua kala Rasulullah nyebutaki dalam hadis sepepah mak pas eseksa kuburan mak teti curangan neraka. Amal awal saya pertama debu kanjeng Nabi kana yamsi ala namimah. Saya pertama esena kubur saya seksa saya pertama bekto odikna seneng ngadu orang mengadu domba seneng ngebecaca kabar lain ka timur lain afitna sopaja atokar antara manto ben matua tetangke ben tetangkena teretan ben teretana yaitu mereka nyebab aki seksako apa boleh para pilpres pil mereka punya pil mereka pilpres pilkada pilkab punya pil-pilan mereka pilihan kelebun dulu atau yaitu kabar ngomong lain katemur ngomong lain pas atau karan pas tak nyapaan pas putus silaturahmi la yadkhulul jannah an-namam kebun kanjeng Nabi tak era masuk surga orang sing ngadu domba. Syiraru khalqillah paling cobaan makhluk Allah al-mufarriq bainal ahibbah sema pesa antara dua kekasih laki bini atau karan iya tuh sampai atau karpa apesa kadang saya ngatur bener yang luar yang dalam mertuanya bibik kadang badan apa sabung tepak ke mertua saya tak beres nih kadang beda yang dalam kadang yang ketelok par kadang nurok akhirnya pesa lah kayak bini namam pengadu domba fitnah tadi tak nyium bau naswarga paling coba nama makhluk Allah se tokang mapesa tokang matokar antara kelompok ben kelompok tetangke ben tetangke neka penyebab seksa kubur saya pertama gila debuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kula maca setan neka ngebodohaki pertemuan untuk memilih setan terbaik Miss Universe apanya menurut Miss ayo Apolong kepi ma'asyirus sayatin Apolong aqwa ma'arisahu alal ma' sehingga sana naik petunjuk di atas air Apolong kepi setan acara apa? Memilih pilihan setan terbaik bedekia acara nggak nih cerah setan terbaik kan itu dotong sesetung min aina ataita dari dimampian datang laqad ataitu indar rajul kula datang dari situ ngoreng adlaltuhu sudah saya sesatkan ekute ben gaula berhasil azina ala maksiat enjakna setana jenderal setana pemimpin oh azina jadi biasa banyak tong kela ngaleh atas tani datang setan saya nomor 2 min aina atai dari dimambian datang atai itu indar rajul kuda datang dari situ ngoreng saribal khamr ngenom minuman keras mabuk sampai teler encana jenderal lah encana pemimpin setan mabuk dia banyak tong gelah gempang kadang make tak esoro mabuk dibik kadang aleh orang yang mulai kadung pecandu make tak esoro ben setan mabuk dibik kadang salah kau salah setan datang ja'asalis datang saya nomor telok bapak ibu min aina ataitu inda qaumin saya datang dari sekelompok kaum walaqad farraqtuhum wa syattatuhum
kula berhasil memecah belah mereka. Di kula pecah atau karan setretanan, apa salah kayak bini setetanggaan atau karan, kula berhasil memisah atau karan antara satu dengan satunya. Kula bisa memecah. Cek konsep pemimpin setan, hadza huwa. Arya saya menang. Arya setan terbaik. Oleh mahkota was. Oleh pangkat bintang 7. Puyer petong. Petok bintang ini obat kayak cetak. Menang pas. Ternyata dari sekian dosa sebenarnya saya paling bisa memecah orang, ngadu orang, sampai atau karat. Mereka yang terbaik. Kenapa Beb? Karena efeknya tak cuma dirasakan oleh pelaku, tapi sampai bisa ngefek kesalahan. Nah, cek pun kanjeng Nabi kal halikoh pada tukang gunting, tukang cokor, beda obuk gondrong, cokor gundul. Saya melanjengah 2 tahun 3 tahun sedang gundul ada dalam waktu 5 menit lah gundul. Pada bentukan cokor orang sengadu orang ni kadito mepesa orang metokaran orang acokor solat ta acokor hajinna acokor umrona acokor Qur'anna sudah kena cokor kapi ngadep ke Allah gondol tak kayak kejeran panapa sekali tak ada hilang kapi. Akhirnya ketika orang saya melarat pas masuk ke neraka karena tak kayak kejeran sama sekali oleh azab dari Allah. Na'udzubillahi min. Bahaya nih kan. Na'udzubillah nih kan. Makanya saya enggak jadi tukang ngadu, jak sampai mengadu domba, jak sampai naklul kalam biqasdil fitnah, daminda omongan eka niat untuk fitnah. Arak pelean-pelean ngadi-ngadi tong ngeber, kocak ngeber uaro tak seneng ke kakek. Depak ke timur aro tak seneng ke hat okar berek ben timur pas. Mungkin mudah. Saya sekut nih kak antara laki dan bini. Kuda bini nak kira tak senang kan terpaksa kayak kejong. Entar ke si bini. Laki nak kira tak senang kan terpaksa ada pas. Ada terpaksa nah. Atokar tak atokar. Apesta pas. Neka paling rajin tusah. Na'udzubillahi min. Seksa kopur saya pertama gara-gara Kak Dinto. Setan terbaik dari si aku demanosa saya bisa mapesa hubungan wahdah persatuan berukhuwah setretahanan para ramu. Tengah jaga persatuan nampian kapi setretahanan. Sampai gara-gara tunya atau karan sampai motos silaturahmi tak nyapa la yadkhulul jannah al-qati' tak masuk surga orang yang motos silaturahmi walau mata fi jawfil Ka'bah walaupun mati ingat tengah Ka'bah. Napa boleh mati tengah sahabat mati tengah Ka'bah nih kapon cek muljana orang tapi iya tena andi moso gil becik ka orang motos silaturahmi tak siapa gara-gara urusan dunia tak masuk surga gara-gara kadin itu para Arab. Upah mati tengah sahabat tepor kelap patak nyapaan benoreng ada. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah nyon ada ajunan cek sampai iya teh kadin toh bede kebecian ghil artinya syahna kebecian ka orang nek kadua na kula benajunan ben nyolate jenazah dua kadin toh sopaja ide mate tak ada kebecian ka orang bersih tidak ada syahna tidak ada permusuhan dalam mate kadin toh balarabu. Kebuna Habib Umar bin Hafid Hadramut guru kaula kadito orang mun iatena bede syahna nukil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam orang mun iatena bede kebencian mosoan ka orang dalam matena tak oleh pangaporan Allah dalam hadis sebut aki ben are Senin ben Kamis Allah neka notak pangaporan ada sadeja kabula-kabulana seiman ka Allah illa rajulan kecuali 2 orang laki si atokaran Allah ada buka malaikat da'huma hatta yastaliha
malaikat menoreng dua dia satu karan cek sepora tu sana cek sepora sampai islah berdamai mula adamai huru sepora kemudian Habib Umar walaupun orang dua nikah nemoe Ramadan nemoe malam Jumat semulja nemoe malam Lailatul Qadar nemoe malam nisfu Sya'ban malam-malam istimewa dalam Islam malam Lailatul Qadar malam nuzulul Quran malam Jumat malam Rejab malam nisfu Sya'ban lebat kalaban salat ibadah lebat zikir tapi mun iya teh nah ki amosoan ben oreng tak nyapaan ben oreng bede becik ke oreng becik karena urusan duniawi becik makanya kata oleh pangapuran Allah walaupun malam Lailatul Qadar rogi tak rogi mangkena ben Allah pakon dua melolo la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka raufur rahim cek pabeci aki ka orang ate gak dinto ya Allah tuan enggak dek Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka raufur rahim cek pabeci aki ka orang nek ketuan kula banajunan dalam Al-Qur'an ya cerita mak kula ban cek kembang beci ka orang tokaran sekoni urusan nikah langsung napa boleh urusan dunia sampai titik pecah urusan pelean lain pelean titik moso sampai boci sampai egois atau karben tetangga gara-gara bengket gara-gara nikah kok ngakoh ngalak dolim sibran minal ard sakelan dari tanah yakoh benidin dibina tuwiqalahu yaumal qiyamah bekal pagi tanah kadito epekul orang kadito sampai betong lapis bumi kodu pekol padang mahsyar sirot beru orang kadito tak bisa lulus karena mekol tanah sekecok sekelan mumpah ngecok sameter de lemah berapa saya pekol lah mumpah ngecok sehektar de lemah tengah dolem ka orang kadito nyeget orang kadito burung seka swarga tersendat ke neraka wal iyadzubillah naudzubillahi min Bapak Ibu ngaki salat saya bagus ngaji saya tepat haji saya mabrur puasa saya terima buana dari kepi ibadah kak dinto mece ateh mare bersih dari kecubaan dari kebencian kau orang supaya bersih penuh kalaban rahmat penuh kalaban cinta dosa tujuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon pas ibadah elakone pas tak abua kebersihan ateh salat jalan beb dugi ke orang jalan oke kabeh pada elakone innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab dengki dalam ateh ada kebagusan pada apa ya deer kaju tonoh saya mapolong sebulan atau puan segunung ya deng tanian kaju tonoh kadito yang lagi korek yober elang dalam bekto sejam jadi abu saya ibadah saya ketahun saya mapolong kejaran kening dengki ka orang hasut ka orang ada pas yober gak ditokapi ibadah nasi saya ketahun pas pleman ke Allah tak ngibab apa karena katonon yober kalaban dengki nah hasut tabarabu makanya tengah teh jaga ate gak dintok dari satu aja penyakit tak sebagaimana kau wajib sholat kau juga wajib menjaga hati dari dengki dari hasud dari sombong mereka cepon ibadah qalbiyah cepon Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufik termasuk kewajiban kaula benajunan selain sholat zakat pasah wajib aja ke ateh dari kedengkian dari kesombongan dari kecubaan dari kebencian ben setretanan ben sesama hamba Allah supaya ateh gak dintoh selamat bentak kehilangan dari kenceran ibadah si ampun elakone para Allahumma tahhir qulubana muka-muka ate kaula ajunan epa bersih sareng Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim saya terima ben Allah orang sing ngebe ate bersih mun atena tak bersih gak dinto tak terima abade sing ngocah penting ate bersih pakai tak kodungan si penting ate bersih pakai tak sholat pakai tak apa sah si penting ate bersih
Mereka kardiman nyaman, kara petibi man menyama. Banyak orang di sekolah ni, aru beb apa dungan, asolat apa sah, sampai kau tentang kebeb nambeng bel. Tokara itu kare kapi. Angan gula beb nyaman tak ada tokaran tak ada, tapi ate gula bersih. Kita bojeng, kita kodung muka aurat, ate gula bersih. Dari di metau cak ate bersih. Cak Allah baik cok benempian tak bojeng kan juga cak Allah ni. Napa boleh tetangga kita ada kesempatan boy, mau ada kesempatan rakok pakai tetangga. Allah baik bangal napa boleh ke manus. Mendingan tetangga nembian si apa jengki bengal ke manus tak bengal ke Allah. Kira betul. Sakoni adalin ateh. Terus dak remeh kula salat, kula apasa, kula zakat, tapi kula melergi ya dek beb. Seneng asan rasan. Tenang ada tidak remeh. Todus gula beb, mau nggak neka gula tak apa aja ngapain? Bucok sekali lah. Saya nggak neka. Cek pekek sambungan benar Allah. Nakala bucok ambian, dosa jalan, ibadah jalan, terus jalan ke masih menang lah. Monjan pekek Allah neka goyatul matlab, puncak dari keinginan setan, terus pekek ambian ke Allah. Monjan jentak solat, jentak apa, jentak atau orang kabar dari Allah jangan pegak ambian tak ada sambungan sekali jangan repot neka jangan pegak neka puncak cita-cita setan ke manusia neka ada cara nah manusia neka pegak sambungannya dengan Allah letak apa salah ta'ala tadi sambungan tak ada kabel situng kan sobu maka ada gula merang Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adali saya kipuru sekda oleh setahunan Allah yarhamhu rahmatal abrar guru naik acara itu nyebut asmana Imam Ghazali. Habib Umar bin Hafid waktu di Malaysia tak nyebut asmana Imam Ghazali orang lain waktu aja dan ke negeri Syam ngebe kitab apolong ben para degeng-degeng ceget ben bigon kutok utori termasuk Imam Ghazali ini kayak ceget ayo rampas Imam Ghazali tadi dunia ini kayak banyak karangan segerobak rampas kia tegur ben Imam Ghazali bah impian apa mak ngerampas kitab aku masa beda perampok macam kitab mon dagang saya ceget galak pesena wajar tapi mon bulan apa cek kitab kebiasaan aja jawab negara perampok lagi al ilmu fis sudur la fis sutur mon pacet impian alim Imam Ghazali ilmu nega beda yate beni beda kitab apa impian mak perlu kitab ini kalah ceramah Imam Ghazali naben perampok. Sebelum kenalan man anta saya rambian Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali. Ngecit perampok. Alhamdulillah alladzi jama'ani wa iyyah. Alhamdulillah saya ampun mepolong antara kula benumpian. Kula oning benteng alim orang hujatul Islam oning. Alhamdulillah sokor perampok sokor atau ben Imam Ghazali. Tapi bancet ke tapi rampok ya. Coba ini ngaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Saampuna kitab tapi rampok. Adzan maghrib, adzan apa? Pada abil kuban minal ma, rampoknya kan minta air ke anak buah, hatul ma. Ternyata, ia nompas adzan. Ternyata rampok kata bang apa? Apa asa? Masjid Imam Ghazali. Ke tasrik amwalan nas wa anta shaim. Impian nikah ngecok tapi apa sah dia orang mereka tolak belakang nih bejana petang sekali mereka pun tentuan ngecok golem ngalak hartana orang kayak apa sah jawab penambung ngecok dia jalan decekan angkop dari Allah mohon pasah sambungan angkop dengan Allah oleh pegat sambungan makin kok meler ngecok agar jalan cekena haram harap tapi sambungan kok tak oleh pegat terus sambungan bahasa ya bahasa betul apa sunat tak oleh pegat pak perampok si alim nih
pon Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani sanatan di Syam. Imam Ghazali 2 tahun di Syam. Sebelum Peleman entar ke Mekah haji, Ematof tempat tawaf atawaf ro'ar rojul Imam Ghazali atemu benoreng searang pok pas tepang yadeng Ka'bah tepang atu tepang nangis antal ladzi saratta mali wa kutubi empian saya ngecok tang kitab lembek pak bade yadeng Ka'bah mak nangis gantem ajawab rampokan ini tubtul kula semangken atobat ke Allah gara-gara napa? Gara-gara sambungan situng sebi kula tak peke pak etajek kula ben Allah oleh rahmat Allah pas kula sadar le atobat gara-gara pasah saya tak potong ben kula situng sambungan lain peke bon kula andi sambungan lain kare situng pas sebi kula ejaga gara-gara nikah tak kula oleh hidayah etajek ate kula pas atobat sareng Allah ka Allah Subhanahu tidak para perampokin perampokan pun meler salar meler aku lebih nempian cek tina aki cek peke api hubungan nempian ben Allah benih gula nyorompian rampok lanjut bener maksud gula salar meler gula ben nempian kan andi kereta bang sebeng nih kalar meler kan iya rep deh kata itu sator kotor gula ben ajunan sabeng nambeng gula ajunan cek sampai peke api hubungan nempian ben Allah sholat cek tina aki siapa tahu suatu saat nanti Allah kasokan nace ate kaula ajunan pas atobat pas ambu dari kameleran pas jadi orang yang husnul khotimah barang tapi mau nempian meler jalan pas sambungan potos kapi tak nyempung sekali ke Allah tak andi sholat tak andi pasar tak andi zakat tak andi urusan ke Allah tak ada potos del telepon oleh badim mau tak ada kabel aja dari dim mau tak ada sambungan begini betul karena mereka ben Habib Umar jawab di antara jawaban Habib Umar betul tanya aki tentang benreng ini LGBT ngerti LGBT kan kalau tak ada pak pula terlalu dalam mereka LGBT mereka komunitas bencong ngerti bencong bini kayak laki nih bini LGBT cinta sesama jenis mereka katanya mereka ke Habib Umar jawab kalau ben gak ditok la ta'jis anit taubah la tai'as jak putus asa dari taubat sambung terus ke Allah siapa tahu suatu saat Allah kasih karena cek empian cek sampai putus ke asetong dari sambungan kau tu jaga rabat insyaallah ada suatu saat nanti saat sofa saat bersih saat taubat bakal epele sareng Allah Subhanahu moga terus nyambung kaula ajunan moga sambungan semakin kuat amin semakin kuat sambungan sampai kaula ajunan andi ate saya meler nega etajek sareng Allah pas semak ke Allah pas kasokan ke Allah pas cinta ke Allah pas senang ke Allah lebur ke Allah kusuk ke Allah pas nyelam dalam lautan mahabbatullah cintana Allah pas etrema kaula ajunan min jumlati ahbabi dari para golongan pencintana Allah Subhanahu wa taala ya Rabbana ftah lana bab buka labang kaula ben ajunan wa ja'alna min jumlati ahbabik tetiaki kaula ajunan dari golongan orang-orang yang cinta ke Allah Subhanahu wa taala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah depak betonah abe kaula ben ajunan untuk engak ke Allah abadi ke Allah terutama semakin bulan Dzulhijjah terakhir tanggal segemi atau tanggal 6 lekor ujung dari akhir tahun dari Hijriah separa kaula ajunan atingkeula hitungan dalam setahun gak dinto kaula ajunan atobat ke Allah waktu mabagus rekarena umur supaya kaula ajunan depak meloh husnul khotimah indal maut mula depak betona mau ke husnul khotimah amin ya rabbal tari arang sarang ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن لنا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن خاتمة بجاه والد فاطمة أمن لنا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها. الفاتحة. Terakhir pas itu tubat huwa ban Habib pada orang nyabis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, abdina andi tusa banyak, andi tusa raja. As-sama a'zam am dambuk. Rajaan kaamat tusa nambian berlangit selebar seraja. Bal dambi a'zam. Tusa kula lebih raja dari langit ya Allah. Pas kajeng Nabi matur, al-arsh a'zam am dambuk. Rajaan kaamat tusa nambian ben arsh singgasanan Allah si maha kubas. Ajawab orang gak itu bal dambi a'zam. Tusa na kaula lebih raja Gusti. Bisa pikir pun itu sana apa deh kan? Mak lebih raja dari langit, lebih raja dari ars. Pas Kanjeng Nabi matur, maghfiratullah a'zam am dambuk a'zam. Raja ke ammah tu sanambian ben pangapuran Allah Subhanahu wa taala. Ah nenang orang enggak dintara satodus. Langit mare sebut ben jerajuna, ars mare sebut ben berleber. Pas semangken pangapuran Allah nonduk orang enggak ditotodus pas ada bu bal maghfiratullah a'zam. Rasana pangapuran Allah lebih raja dari tusan abdina. Pangapuran Allah lebih raja dari tusa kaula. Apa ngerasa si orang enggak dintok andi Gusti Allah saya pangapuran lebih raja dari satu aja tusa sana manusia saya beda enggak dintok. Pas jemper atena tabuka arepan saya raja ke Allah. Pas jauh dari putus asa, pas iqbal maju ke Allah, pas minta sapora ke Allah, pas sapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya cere ben Kanjeng Nabi setung tua mon baca telo kale tu senampian raja katina pabri sapora ben Allah. Tua samangken tadi to tua Nabi kule baca apa aja kapi si hadir gak dinto satu sana sapora sareng Allah. Tapi dua neka tero benembian Habib maca terok buntek benembian. Tapi kau tu khusuk maca esena Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, pangapurana ajunan lebih luas dari dosa abdina. Rahmata ajunan serne sera ajunan lebih iarep lebih iandalaki sareng abdina daripada amal ibadah abdina. Esena ngane ka artena. Semakin ya cegah rombongan penutup dari majelis pengajian gak dinto tore angkat tangan ampian si asan dekep angkat tangan buka atena tajuk batepak pak khusuk buang pikiran en lain ya cegah rombongan sareng Habib untuk matur ke Allah, untuk moci ke Allah, untuk ngarep ke Allah, mangoman ke Allah, untuk ngemis ke Allah. Baca kapi melo pengapurana saya luas kak dinto depak kak kaula ban ajun
Mone santingaki berlangit rajaan langit. Santingaki berlangit rajaan tu sagaula ben ajuna. Mone santingaki bentase benyaan tu sagaula ajuna. Mone santingaki ben kunong rajaan tu sagaula ben ajuna. Tapi tore tu saga rinto santingaki ben pangapora dari Allah. Tu sagula ajunan kapi santingaki ben pangapora na Allah. Nyelem tu saga rinto takalanyo takib tanoro ben pangapora dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tore pasetong pekeran ben ate nambian ka Gusti Allah. Nondu buka adena abang rasa todus ke Allah, abang rasa takok ke Allah, abang rasa esarangnya Allah, abang rasa eka oningi sarang Allah, abang rasa esarangnya Allah, esamanya Allah. Buka atena, angkat tangan, ngarep ke tepat, cek nang tenang bentusa, tusa situng bisa mencepuraki ke neraka. Tore man ngoman ke Allah, rep ngarep ke Allah, sepaja atobet, sepaja esapora, sepaja tak beli pole ke tusa. Ero napa saya baca ben Habib khusuk pasetong pikiran ben atena ke Allah, buang pikiran en lain. Kapi aswara sobung seneneng aswara kapi sebagai bukti cembian ngarep ongku ke Allah. Baca napa saya baca ben Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tore Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, 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 Allah,
Allah 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah nyokana pangapora da ajunan rombongan ngadep da ajunan abek ta tombo antusa Gusti ajunan oning tusa gak dinto cek benyakna mata gak dinto cek melerah lesan gak dinto cek nakalah abek gak dinto cek kotor raja tusa raja salah gak ajunan malam gak dinto sarang ajunan iya tinih nyokon iya tinih nyokon ngemis da ajunan nyokon nah pangapora ya Allah sabora aki tu saabtina sabora aki tu sana cakanca sabora aki tu sana epak belumbu sabora aki tu sana reng sepo dua sabora aki tu sana keluarga benak foto atau peta da ajunan Gusti abelia da ajunan damai ga ajunan acenci ta'ala benar boleh ga ajunan acenci ta'ala benar boleh kan abdina tak niat ala ben Gusti tak bengal da ajunan tak bengal kan nafsu kan setan saya tak buang-buang aku tuh abdina bencakan jaga dinto lemah kempang takibe kempang tanoro nyona tonton nyona bimbingan nyona sarang ajunan sebagai kuat acele nera kira rekarena umur kala ben rahmat ajunan nyona cek tingkah laki ya Allah nyona sarang kala ben hidayah ben rahmat ajunan nyona cek tingkah laki ya Allah nyona parengi kekuatan nyona parengi kasabaran aja gere karena umur dalam takwa ada ajunan ya Allah ya Allah ya Allah monta esa pora sarang ajunan calaka monta esa pora sarang ajunan bekal hina bekal sangsara kak dinto nyona ngemis sada ajunan sapora aki sateja tusa nyona angka aki sateja kapat tengana odi pacemperaki odikna papunga aki atena pa istiqomah aki celena nyona husnul khatimah bila dapat bektona tingkelatunya nyona sarang negala ben rahmat ajunan kuat nyebut asmana ajunan engak de ajunan kuat nyebut asmana ajunan saya keluar dari ate belesan asmana ajunan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sateja amal soleh dari majlis Kak Dinto pada Pak Aki kereman Kak Dinto dek para almarhumin ben almarhumat dan sepo dua ben ahli kopur sebedai kampung Kak Dinto sesek saya kopur nanyo ona angka adab kopur ya Allah kereme kasenengan ben kacemperan ya Allah nak foto na seo di alam tunya saya hadir malam Kak Dinto nyona selamat ya Allah selamat dari zina selamat dari narkoba selamat dari satu jasa haram nyona makmur rekarena umur Kak Dinto dalam takwa ada ajunan tak ada ajunan nyona ate Kak Dinto posak kala mencinta ada ajunan kerongga Rasulullah nyona erru Kak Dinto asampung Kak ajunan nyona tak pakai Gusti sampai tinggal tunya kala ben iman ben Islam
akhir kalimat saya keluar dari hati berlesan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tarik api la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Istighfar 3 kali arisan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman. Amalan maqbula Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya Rabbi zid. Amalan maqbula Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Moga manfaat terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tasalam bismillah wa bil hadi rasulillah. Tasalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam habibi ya rasulullah. Salatullah salam
الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله حبيبي يا رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن أبي ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة
هدي رسول الله كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الفاتحة